এখন আপনারা শুনবেন শবনম আলী শবনমের একটি শের, তারপরের বাংলা অনুবাদ। उसे तो लम्स की पुरवाइयों से मतलब था, कभी वो रूह के अंदर नज़र नहीं आया। उसे तो लम्स की पुरवाइयों से मतलब था, कभी वो रूह के अंदर नज़र नहीं आया। उसे तो लम्स की पुरवाइयों से मतलब था, कभी वो रूह के अंदर नज़र नहीं आया। তাকে শুধু স্পর্শের প্রবাল বাতাস থেকেই কাজ ছিল, আত্মার মধ্যে তাকে কখনো দেখা যায়নি। তাকে শুধু স্পর্শের প্রবাল বাতাস থেকেই কাজ ছিল, আত্মার মধ্যে তাকে কখনো দেখা যায়নি। उसे तो लम्स की पुरवाइयों से मतलब था, कभी वो रूह के अंदर नज़र नहीं आया। उसे तो लम्स की पुरवाइयों से मतलब था, कभी वो रूह के अंदर नज़र नहीं आया। তাকে শুধু স্পর্শের প্রবাল বাতাস থেকেই কাজ ছিল, আর তার মধ্যে তাকে কখনো দেখা যায়নি।